अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और बरकत आप सब पर हो। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। इंसान की ज़िंदगी की कामयाबी किस चीज़ में है? बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम में, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से किताब नाजिल की है, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। इसी में कामयाबी है, इसी में हिदायत है, इसी में रहनुमाई है, और यही किताब जन्नत तक ले जाने वाली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 के अंदर इरशाद फरमाया, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। तुम सब मिलकर अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में फूट न डालो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रस्सी क्या है? बेशक कुरान मजीद ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की रस्सी है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 आयत नंबर 33 के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला की इताअत करो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और अपने अमालों को ज़ाया ना करो। यानी इंसान की ज़िंदगी की कामयाबी दो चीज़ों में है, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह की इताअत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। सुनन इब्न माजा की हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस सुनन इब्न माजा जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 46। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो चीज़ें हैं, एक कलाम और दूसरा तरीक़ा। बस सबसे बेहतर कलाम अल्लाह का कलाम है और सबसे बेहतर तरीक़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। ख़बरदार, नई नई बातों से बचना, क्योंकि बदतरीन काम दीन में नई चीज़ पैदा करना है, जबकि हर नई बात बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है। ध्यान रखना, तवील तवील उम्मीदें बांधने मत लग जाना, मुबादा के तुम्हारे दिल सख्त हो जाएं। ख़बरदार, वो आने वाली मौत करीब है, दूर तो वो चीज़ है जो पेश आने वाली नहीं है। आगाह रहो, बदबख्त वो है जो माँ के पेट से बदबख्त होगा और खुशबख्त वो है जो अपने घर से नसीहत हासिल करे। ख़बरदार, मोमिन मुसलमान के साथ क़िताल कुफ्र है और उसको गाली देना फ़िस्क है। किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने भाई से 3 दिन से ज़्यादा क़ता ताल्लुक़ करे। आगाह हो जाओ, अपने आप को झूठ से बचाओ, क्योंकि झूठ नासंजीदगी की हालत में भी जायज़ है। झूठ नासंजीदगी की हालत में जायज़ है, ना हंसी मजाक में। कोई शख्स अपने बच्चे से ऐसा वादा ना करे कि उसे पूरा ना करे, क्योंकि झूठ नाफरमानी तक ले जाता है और नाफरमानी जहन्नम तक ले जाती है, और सच नेकी तक ले जाता है और नेकी जन्नत में ले जाती है। और सच्चे शख्स के लिए कहा जाता है कि उसने सच कहा और भलाई की, जबकि झूठे के लिए कहा जाता है कि उसने झूठ बोला और नाफरमानी की। ख़बरदार, बंदा झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह ताला के यहाँ झूठा लिखा जाता है। यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीज़ें बताई कि दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कामयाबी है। पहली चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब कुरान मजीद, और दूसरी चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका। एक और हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस सुनन इब्न माजा जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 42। हज़रत अरबाज़ बिन सारिया रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान खड़े हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा जामे वाज़ किया
کہ دل کانپ اٹھے اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں ایسی نصیحت فرمائی ہے جس طرح رخصت کرنے والا نصیحت کرتا ہے، آپ ہم سے کوئی عہد لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ڈر کو مضبوطی سے پکڑو، امیر کا حکم سننا اور ماننا لازم کر لو، اگرچہ وہ غلام حبشی ہی ہو۔ ان قریب تم میرے بعد سخت اختلاف دیکھو گے، پس تم میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا اور ان کے طریقے کو دانتوں سے پکڑ لینا۔ بدعت سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، شاید آئندہ سال اور پھر کبھی تم سے یہاں ملاقات نہ ہو سکے۔ جو تم میں غریب ہیں انہیں وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو، پھر سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے اور وہ تم سے تمہارے عمل کا حساب لے گا۔ جو موجود ہیں انہیں بتا دیں جو موجود نہیں، تم سب ایک آدم کی اولاد ہو، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ ایام جاہلیت کے مقتولین کا قصاص اور دیات دونوں ختم کی جاتی ہے۔ یاد رکھو، ہر مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مسلمانوں میں رنگ، نسل اور قبیلے کا کوئی امتیاز نہیں۔ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے مال پر ناجائز تصرف نہیں کرے گا، ورنہ ایک دوسرے پر ظلم ہو جائے گا۔ لوگوں، غور سے سنو، جو چیز میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں وہ چیز نہایت واضح اور روشن ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ اگر اسے مضبوطی سے پکڑے رہو تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے۔ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر یہی ہدایت فرمائی کہ کامیابی صرف اور صرف اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے، اس کے علاوہ ہر چیز گمراہی ہے۔ اسی لیے ہمیں صرف اور صرف قرآن مجید اور صحیح احادیث ہی پر عمل کرنا چاہیے، جو کہ ہمارے لیے کامیابی ہے، جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، اور یہی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین قرآن سے سچی محبت ہمیں عطا فرمائے، صحیح حدیثوں کو صحیح طریقے سے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کتاب و سنت میں غور و فکر کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔